आज हम कोई वेस्टर्न क्राइम स्टोरी नहीं बल्कि इंडिया की एक ऐसी स्टोरी बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर ये यकीन नहीं होता कि ऐसा सीरियल किलर इंडिया में भी हो सकता है। ये कहानी शुरू होती है 2006 में, जब साडा फैमिली की 6 साल की बच्ची अचानक गायब हो जाती है। गांव के सारे बच्चे एक जगह मिलकर खेलते थे, इसलिए ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है। हैरानी की बात यह थी कि साडा फैमिली बच्ची के गायब होने पर कोई बात नहीं करती। कुछ महीने गुजरने के बाद एक और बच्ची भी गायब हो जाती है, लेकिन इस पर भी कोई नहीं बोलता। इन बच्चियों का ये केस हमें दुनिया के यंगेस्ट सीरियल किलर की तरफ ले जाएगा, जिसके नाम के आगे सीरियल किलर सिर्फ 8 साल की उम्र में लग गया था। ये कहानी बिहार के एक छोटे से गांव में शुरू होती है। इस गांव में लोग कई घंटे काम करते थे और बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा चलाते थे। गांव के बच्चे सारा दिन एक दूसरे के साथ खेलते रहते और इस गांव में सारी फैमिलीज भी बहुत क्लोज थीं और मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद करती थीं। साडा फैमिली इस पूरे गांव में फैली हुई थी और ये सबसे बड़ी फैमिली थी। 2006 में एक दिन साडा फैमिली की 6 साल की बच्ची अपने कजन्स के साथ खेल रही थी। खेलने के बाद शाम को वो अपने घर वापस नहीं आई। दिन गुजरते गए और इस बच्ची का कोई पता न चला। गांव के लोगों ने ये बात नोट तो की, लेकिन न जाने क्यों किसी ने भी इस पर कोई बात नहीं की। कुछ दिनों बाद इस फैमिली में एक और बच्ची का जन्म हुआ, लेकिन जल्द ही वो बच्ची भी गायब हो गई। इस बच्ची के गायब होने पर भी साडा फैमिली ने कुछ नहीं किया। ऐसा लगता था कि इस फैमिली को मैटर ही नहीं करता कि उनकी लड़कियां गायब होती जा रही हैं। इसके बाद 2007 में 6 महीने की एक और बच्ची गायब हुई, लेकिन इस बार ये बच्ची साडा फैमिली की नहीं थी। इस बच्ची का नाम खुशबू था और वो इस गांव के प्राइमरी स्कूल टीचर की बेटी थी। खुशबू अपनी मदर के साथ प्राइमरी स्कूल में थी जब उसकी मदर को कोई काम याद आ गया। वो उसे स्कूल में छोड़कर वहां से चली गई। उसे लगा कि वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए खुशबू को छोड़कर जा रही है और स्कूल एक सेफ जगह है, तो उसकी बच्ची को कुछ नहीं होगा। जब वो वापस आई तो खुशबू अपनी जगह से गायब थी। हर जगह तलाश करने के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। स्कूल के बाकी स्टाफ को भी इस बारे में कुछ पता नहीं था। वो गांव में हर किसी से पूछ रही थी कि क्या उन्होंने किसी छोटी बच्ची को देखा है, लेकिन गांव में किसी ने भी खुशबू को नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में गायब हो गई हो। फिर ये रोती हुई माँ पुलिस स्टेशन पहुंची और पुलिस ने खुशबू की सारी डिटेल्स लेकर उसे ढूंढना शुरू कर दिया। इसी दौरान पुलिस को ये पता चला कि गांव में ऑलरेडी साडा फैमिली की 2 लड़कियां पहले भी गायब हो चुकी हैं। स्कूल के पास काफी ज्यादा बच्चे खेलने आया करते थे, इसलिए पुलिस वहां बच्चों से बात करने पहुंच गई। जब उन्होंने बच्चों से खुशबू के बारे में पूछा तो एक बच्चे ने कहा कि वो जानता है कि खुशबू कहाँ है। सबको ये उम्मीद नजर आई कि ये बच्चा खुशबू के बारे में उन्हें कुछ बताएगा। पहले तो वो उसके बारे में पूछने पर काफी ज्यादा हंसा। फिर उसने कहा कि अगर वो उसे बिस्किट लाकर देते हैं तो वो खुशबू का पता बता देगा। बिस्किट लेने के बाद उस बच्चे ने जो कुछ बताया उससे पूरे गांव के पांव के नीचे से जमीन ही निकल गई। उसने बताया कि खुशबू मर गई है और उसे उसी ने मारा है। सब ये समझ रहे थे कि ये बच्चा कोई मजाक कर रहा है और उनका वक्त बर्बाद कर रहा है। उन्हें यकीन उस वक्त आया जब वो उन्हें एक वीरान जगह ले गया और झाड़ियों की तरफ इशारा करके कहा कि खुशबू यहाँ है। पुलिस को झाड़ियों में एक गड्ढा मिला जो पत्तों से ढका हुआ था। उसके ऊपर से पत्ते हटाने पर नीचे मासूम 6 महीने की खुशबू की लाश थी। इसके बाद इस बच्चे को अरेस्ट कर लिया गया और उसने पुलिस को बताया कि जब खुशबू की माँ अपने काम से स्कूल से निकली थी तो उसने उसे जाते देख लिया था। वो चुपके से अंदर गया और खुशबू को उठाकर बाहर ले आया। किसी ने भी उसे ऐसा करते नहीं देखा था। इसके बाद वो उसे वहां से दूर ले गया, लेकिन खुशबू मुसलसल रोए जा रही थी। उसने उस नन्ही मासूम लड़की का गला दबाया, लेकिन फिर भी वो चुप न हुई। अब उस 8 साल के बच्चे को गुस्सा आ गया और उसने पास बड़ा पत्थर उठाकर उसके सर में कई बार मारा और वो मर गई।
یہ بتاتے ہوئے وہ کافی زیادہ ہنس رہا تھا۔ پولیس یہ سن کر یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ کیسے ایک 8 سال کا بچہ اتنی بے رحمی سے ایک ننھی بچی کو مار سکتا ہے۔ وہ کافی زیادہ پرسکون سا تھا، شاید اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ جان لینا کیا ہوتا ہے۔ جب اس سے ان 2 لڑکیوں کے بارے میں پوچھا گیا جو کہ پہلے غائب ہوئی تھیں تو اس نے بڑے سکون سے بتایا کہ اسی نے ان کو مارا ہے۔ ان میں سے ایک اس کی اپنی کزن اور دوسری اس کی بہن تھی۔ پولیس کے سامنے اب 8 سال کا دنیا کا سب سے ینگیسٹ سیریل کلر تھا جس نے کچھ ہی مہینوں میں 3 مرڈر کیے تھے۔ یہ بچہ 8 سال کا امرجیت تھا۔ جلد ہی امرجیت کی فیملی کو پولیس اسٹیشن بلا لیا گیا اور یہاں پر یہ راز کھلا کہ اس کی فیملی اس کے پہلے کیے گئے دونوں مرڈرز کے بارے میں جانتی ہے۔ جب پہلی لڑکی غائب ہوئی تھی تو اس کی فیملی نے امرجیت سے اس کے بارے میں پوچھا تھا۔ امرجیت نے اس وقت انہیں بتایا تھا کہ اس نے اپنی کزن کو گلا گھونٹ کر اور اس کے بعد بڑے پتھر سے اس کے سر کو کچل کر مارا ہے۔ اس پر اس کی فیملی نے صرف اسے سمجھایا اور ڈانٹا۔ اس بات کے 6 مہینے بعد امرجیت نے دوبارہ سے یہی کام کیا۔ اس دفعہ اس نے اپنی چھوٹی بہن کو ویسے ہی مارا جیسے اپنی کزن کو مارا تھا۔ اس بار اس کی فیملی نے اس کی خوب پٹائی کی اور اس نے پرومس کیا کہ وہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ کیونکہ یہ ان کا فیملی میٹر تھا اور بچیاں بھی انہی کی فیملی کی تھیں، اس لیے انہوں نے پولیس میں کوئی رپورٹ نہیں کی تھی۔ پولیس کو اب یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس بچے نے ایسا کیوں کیا۔ جب امرجیت سے پوچھا گیا تو اس نے بڑے آرام سے جواب دیا کہ اسے ایسا کرنے میں مزہ آتا ہے۔ جب کوئی تکلیف میں ہوتا ہے یا چیخ رہا ہوتا ہے تو اسے اچھا لگتا ہے۔ اس کے بیہیویئر سے یہ لگ رہا تھا کہ وہ مینٹلی ٹھیک نہیں ہے۔ اسے سائیکائٹرسٹ کے پاس بھیجا گیا اور چیک کرنے کے بعد انہیں پتہ چلا کہ اسے کنڈکٹ ڈس آرڈر ہے۔ اسے سمجھ نہیں آتا کہ وہ کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اس کی نظر میں کسی کو مارنا غلط نہیں اور اسے یہ نہیں پتا کہ مرڈر کرنا ہوتا کیا ہے۔ امرجیت کو جب کورٹ میں پیش کیا گیا تو انڈین لاء کے مطابق اس کی عمر کی وجہ سے اسے جووینائل ہوم بھیج دیا گیا۔ جووینائل ہوم میں اس کی ٹریٹمنٹ کا بندوبست بھی کیا گیا۔ عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ جب وہ 18 سال کا ہو جائے گا تو اسے نئی آئیڈینٹی کے ساتھ رہا کر دیا جائے گا۔ امرجیت 1998 میں پیدا ہوا تھا اور 2024 میں وہ 26 سال کا ہو چکا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ علاج کے بعد اب امرجیت کیسا ہے اور کہاں رہ رہا ہے۔ آپ کے خیال میں کیا عدالت کا یہ فیصلہ کہ اسے رہا کر دیا جائے ٹھیک تھا یا غلط؟ کامنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں، اس سے چینل کو بہت ہیلپ ملتی ہے۔ اپنا خیال رکھیں، آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔